आइए देखते हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अपना बटर लेके खाएगा हम। ঘি মনোৰমা ঘি খাম। আদা ৰচুন চব মছলা ঘৰত পিচি থোৱা মছলা, তাৰপিছত হালধি, দুটামান জালুক। ঢাকনাখন মাৰি দিম এতিয়া। পাত দিব লাগিব। পাত দি দিম, বঢ়িয়া লাগিব। ফটো দি দিম। साइड के देखेगा कितना क्या हो रहा है। बढ़िया। न पानी अकल आन, गरम पानी। पानी अलप दिले ভাল লাগিব খাই আৰু টিপটপ লাগিব। কৰি দিওঁ। बढ़िया আছে, बढ़िया। गरम पानी पानी दे देगा। गरम पानी हो गया, हो गया। हो गया, हो गया। आज पानी थोड़ा ज़्यादा रखेगा। चले মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঘণ্টিটো বজাই দিব লগতে। बढ़िया, सुंदर। बढ़िया।
গুৰি মাছ মাথা নাখাওঁ বঢ়িয়া okay. Super. লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে তাৰ ঘণ্টিটো কাটোংকৈ বজাই দিব দেই বাই বাই